Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. मेरी मोहब्बत प्यार से मदीने गिरे होना दुरूद का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिहि अजमईन अदद खल्क़िका व रिज़ा नफ्सिका व ज़िनता अर्शिका व मिदाद कलिमातिका وعدد كل مخلوق لك دائما أبدا أبدا. अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, तो गले में तो डाल लो मोहम्मद की गुलामी का. सुभान अल्लाह. बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे. सुभान अल्लाह. बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे. गिरेंगे फूल रहमत के हम उठाते जाएंगे. बेसहारा न समझो हमें दुनिया
مدینے میں ہے حق غریبوں کا آقا مدینے میں ہے اج 12 دسمبر سن 2024 خمس جي ڏياڙي شام جو جمعے جي رات اوان ان مسجد قباء جي اندر سمرا محلہ کوٹھی جي اندر تاجدار تحفظ ختم نبوت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جي نظام پروگرام ۾ پانجي رب کریم کي راضي ڪرڻ جي نيت سان حاضري لڳائي آهي دعا ڪرو الله پاک موهي توهان سڀني جي حاضري رب سي پنهنجي بارگاہ ۾ قبول اگتے سرات بهتر تھا کہ نوجوان بهتر کے ٹیک نے قیامت کی نشان کوڑو ڈے تے چوندا تے وہاں کوڑو ہوا نوجوان ٹیک نے کوان مان تو چوتا پانا سمجھ اور ہمت وقت سے دوستو نائے سپارے سورت انفال ماں آیتوں پڑھی ون کہیں کبھی آیت بھی پڑھی آ ایک مدینے دے میر آمنہ جلال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی آ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما آخری نبیاں مجھا بعد میں کوئی نبی نہیں دو وہیں کے موبائل دے مدینے دے میر محمد آخری نبیاں جے کر مجھا بعد میں نبوت جو دروازو کھلو دے ہاتھ عمر نبی مدینے دے میر آمنہ جلال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبا محمد کریم کا بعد میں یہ پورا دعویدار پیدا دیندہ لیکن دعویٰ کرنا تسا نبیوں پان فرمایا یہ کوڑا ہوندا کذاب ہوندا دجال ہوندا ماں محمد آخری نبی ہے ماں محمد کا بعد میں کوئی نبی نہیں دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدار پر نبوت کے ختم کرو حضرت آدم علیہ السلام کا نبوت کی ابتدا تھی اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدار نبوت جو اختتام ہر ایک نبی پانی امت کے یوی نیاکو پڑے یو پیغام دے نما تھوڑے وقت جلائیں مکم بعد میں نبی آدم صفی اللہ بھی پانی یوی نیاکو جنو دبا کا بعد میں آخر نبی دو نوح علیہ السلام بھی جو مکم بعد میں نبی دو آدم صفی اللہ کے یاوارا بنتا اشارہ بندان مکم بعد میں نبی دو نوح نبی اللہ کے یاوارا بنتا اشارہ بندان مکم بعد میں نبی دو ابراہیم خلیل اللہ کے یاوارا بنتا اشارہ بندان مکم بعد میں نبی دو اسماعیل صبی اللہ کے یاوارا بنتا اشارہ بندان مکم بعد میں نبی دو یوسف صدیق اللہ کے کعبہ بنتا اشارہ بندان مکم بعد میں نبی دو موسیٰ کلیم اللہ کے یاوارا بنتا اشارہ بندان مکم بعد میں نبی دو عیسیٰ کے یاوارا بنتا اشارہ بندان مکم بعد میں نبی دو یہ لا الہ الا اللہ میں نکتو نائے تیئے محمد الرسول اللہ میں بھی نکتو کو محمد الرسول اللہ میں بھی نکتو کو نہیں یہ نبوت جو ابتدا یہ نبوت جو شروعات اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام کا کئی ایسے جو اختتام مجد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو اے مجھے صحیح سبن نبی دی پوجن تازہ قادم نواز کتاب میں پڑھی آیا ہوں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی و یوم الآخر والقدر خیرہی و شرہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت کہ ان شیوں جتے آئیں جتے پڑھی بتے انہوں نے مطا اڑ جتے ایمان آن والے کے مومن تھے چاہتے بہت مومن
الذين يؤمنون بالغيب जेके ईमान आणींदा आहिनि ॾिठी शइ जे मथां ग़ैब जे मथां अलाह ॾिठो कोन थो पर रब खे मञींदा मोहम्मद मुस्तफा ॾिठो नथो त बि मञींदा सवा लख नबीअ न ॾिठा तो मञींदा किताब मञींदा मलाइक मञींदा रसूल मञींदा आख़िर जे ॾियारे खे मञींदा ऐं मौत खां बाद में ॿीहर जीअर थियण ते मञींदा इहे माण्हू जेका आहिनि इन खे जेको आहे मोमिन आयत पढ़ियो सूरत अनफाल में इन में भी अल्लाह पाक मोमिन जो निशानियूं बयान कई अब आगे जो थोड़ो अधु आए ता को भी कराई दो ता अंदर ता बंदर ता भी थोड़ी हिम्मत के वक्त से अब दुनिया में मोमिन ता ऐसा चाहते के चवंदा आहियूं अदा जो नमाज पढ़े चवंदा इहो मोला है कामर भेण जाई का नमाज पढ़ी ते दादा मुल्याणी बाकी जे करे बिया के कपड़ा पाइनो को जो ना यो मोमिन ये मोमिन ते के जगो अटो दी आयत में किताब कुरान का पूछोंदा मोमिन आई किताब कुरान तो अल्लाह ना आयो अरे तू दया मार तू असा कोई कुर्बानी कोने दिया तू असा बच्चा कुर्बान कोने जान तू असा बच्चा वतन कोने छड़ियान ये किताब कुरान मुझे साईं जा साहबा खणी दिता यो कुरान खणी कर तो असा ते पहुंचायो जे साहबा न खणी पजन हा न जना घर न छजना वतन न छजना पाजा बच्चा बाग न छजना त ही किताब कुरान की तो असा जो हा कलम की तो असा अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर फरमाए तो इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम अल्लाह फरमाए तो मोमिन दी पहली निशानी याद वद मोमिन जने अल्लाह जो नालो वठंदो आ त मोमिन जी दिल ॾकी पवंदी आहे बेशक अब मोमिन जने अल्लाह जो नालो वठंदा मोमिन जी दिल ॾकंदी आहे बेशक ऐं आगे भी जय भी दरगाह दे वने तो के ला इलाहा इल्लल्लाह जो जिक्र ॾींदा आले शरीफ दे वने तो के जिक्र ॾींदा त ला इलाहा इल्लल्लाह जो सरबुहान जी तो जे दिल साफ थी पयो बेशक अमरोड वेले वा तो के जिक्र ॾींदा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह भटूली वेले तो के जिक्र ॾींदा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र जो ज़बान तुझी जॾहिं दिल ते लॻंदियूं त तुंहिंजी दिल साफ़ थी पवंदी ऐं तुंहिंजी दिल जे अंदर अल्लाह जी मोहबत वहिजी वेंदी ला इलाहा इल्लल्लाह जो जिक्र कंदे त तुंहिंजी दिल साफ़ थी पवंदी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अफज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह भले में भलो ज़िक्र जेको तो ला इलाहा इल्लल्लाह आहे ला इलाहा इल्लल्लाह जो ज़िक्र कंदे अगे असां जो भेणो माने बचन के ननन के लोरी जो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बेशक पर ला इलाहा इल्लल्लाह जो बरकतो ॾिनो जो बाहर जे मथां आराम थींदो हो बाहर सुकून कंदो हो अल्लाह दुला अगे अमनु बाने बचन के लोरी ॾिनो हो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा बी कल्बी खैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा बी कल्बी खैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह ऐं बल्ला ज़मीन में आरो काईंदा हा डांड गाए करे जॾहिं ज़मीन में दाख़िल थींदा हा पढ़ंदा हा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पर ला इलाहा इल्लल्लाह जे ज़िक्र जूं बरकतूं पवंदियूं हो अल्लाह अल्लाह ओ अन में बरकत पवंदी ज़मीन में बरकत पइजी वेंदी जॾहिं अनाज खणी करे पंहिंजे घर ईंदा हो जॾहिं सॼो साल पाण बि खाईंदा अल्लाह जे नाले बि ॾींदा ग़रीबन मिस्कीनन खे बि ॾींदा वरी जॾहिं ॿिए साल जो अनाज तयार थी घर
شکر ویو اساں گھر میں شکر ویو اساں زبان میں شکر جا لفظ ہلا ویا اساں زبان ناشکری آئی تو رزق میں برکت ختم باقی برکت ہوگی تبیری مومن دی نشانی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم ربنا تبیری مومن دی نشانی یاد تا مومن دے اللہ جو نالو وٹھتوا تا مومن دی دل دکی بودیا قرآن بھی جائے دو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب رب بھی توحید ہو تاج دل کی تصویر تاج دل جو آرام تاج دل جو سکون میں اللہ جے ذکر میں اللہ جے ذکر میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جنے پڑھ دو رہی لا الہ الا اللہ پڑھ دو رہے کسرت پڑھ دو ویندے جنت دا دروازہ کھلدا ویندے لا الہ الا اللہ دے جتری گھنی ذکر کرتے اللہ ہر وقت یہ زبان دے قدم جاری کرے سبحان اللہ ذکر تیری مومن دی نشانی تا مومن دے اللہ جو نالو وٹھتوا تا مومن دی دل دکی بودیا دی مومن دی نشانی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا رب دی مومن کی نشانی کو بیان کرے مومن جڑے قرآن پڑھ دو مومن جڑے قرآن بدھ دو تا مومن جو ایمان ودی دو اللہ تو قرآن پڑھے ماں قرآن پڑھا پائے لو پیڑو تو ازا کے لائے مزوجی لائے یار قرآن جاتے پڑھو دو وہ تیرا بجی رحمت جو دی وسطو اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دبورا جو مجھو سائیم ابو الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے میں مکہ دا کابر مجھے سائیم دے کوئے لکی عدی کرے قرآن بدھنا مجھے سائیم قرآن اتراوت بند کئی مکہ دا کابر نکری جان پڑے گھرنے متائی جان اے پانا قرآن بدھنا اساں کے قرآن بدھن کو جھلندا اتباق سان رئی تو سورت کج دینا اللہ کہنے کے جانا تو چھوائے یارا جو آجو کرو دوری نہیں داس وری بیری ساگو قرآن بدھن تھا وری بیری ہارے آگے جانک یار چیری گال کہو اتوانا کے بانے کسرن جارام تو دے جترو محمد دی زبان میں قرآن بدھن میں مضبوط ہو دے جوانا سبحان اللہ مجھے صحیح قرآن پڑھنے ہو جن جو جماعت ہوتی کرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بدھن دا ولا کے مقام میں نوانا ترے جانا قبر رکھو جیسے دیا تو جو پیسو یا پا جو وقت پانی جان قربان کو کاسے قربان کو نہ پونا چھتی قیمت بھی تھی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عبداللہ بن مسعود کے فرمایا پڑھ قرآن پڑھ آقا مانگیے پڑھا قرآن تاج مطانا جو دیلو پان مطانو پوٹر قرآن تو پڑھ تو جو قرآن ما محمد کریم پان کو تھا اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود مجھے سعید حکمت قرآن پڑھ شروع کو اکیوں بدل کیوں پیوان جنہیں تلاوت بند کہیں جتنے مجھے سعید حکنوانی و مبارک وین تھا روئی کرے دے دو بدا کا بھی و امی یا رسول اللہ سعید جو ابو ماتا جمتا قربان ونے سعید کے کلی شیروان ہوا انہیں دلبر نبی شفیق نبی حریص نبی امت حمد نبی جو عبداللہ بن مسعود جی مجھے سعید وہاں جو پیارو قرآن پڑھو دی مٹی انداز پڑھو دی ماں محمد کریم کے روارو دی اللہ او کبا مدینے علاقے میں مسلمان خدا جلا جو قسم پاں فرمائیو پٹر یا زبان بار کٹ تدو جی زبان کے ماں محمد چمیوں جا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی جو تلاوت بدلنا روئندہ پانگو میں پڑھ رہے تو پیارو قرآن پڑھو دی ماں محمد کریم کے روارے سجو دی سبحان اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ فرمان مجھا محبوب مجھا دلبر وہ مجھا سونا اتی کرے مجھے قرآن کے پڑھ
नारे तकबीर, नारे तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, ताजदार ख़त्म नबूवत, नारे तकबीर। किताब कुरान जो को असां वटि आयो आहे न, इहो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां जॾहिं क़ुरान नाज़िल थियो हो न, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मके जे काफ़िरनि खे ॿुधाइण त मके जा काफ़िर न त हिन क़ुरान हेॾा शेर आहे, शाइरी आहे। रब फरमायो मा अल्लमनाहु शेर मा यंबग़ी लहु। नबी जे शान जे लाइ क़ुरान त नबी शेर शाइरी करे। ओ मुंहिंजा महबूब, हे तो के चवंदा त ही क़ुरान शेर आहे, हिन खे चैलेंज करे मां रब तो चैलेंज कयां त चएं त क़ुरान जो नेमत बदल हाणे ॾेखारियो, न हाणे सघियो, वरी आयो त भला 10 सूरतूं ठाहे ॾेखारियो, 10 बि न ठाहे सघियो, भला आयो न तुंहिंजी चैलेंज आई त क़ुरान जी नंढी में नंढी सूरत ठाहे ॾेखारियो। अल्लाह ही किताब क़ुरान के इंसान जो कलाम आहे, ही त हकमुल हाकिमीन जो कलाम आहे। मोमिन जी निशानी थी, मोमिन जॾहिं क़ुरान ॿुधंदो आहे या मोमिन क़ुरान पढ़ंदो आहे त मोमिन जो ईमान वधी वेंदो आहे। सुभान अल्लाह। इन किताब क़ुरान जी ज़ियारत करण सां उलमा कहता ॿुधो अल्लाह जो आलो साहब टरी वेंदो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ॾाढा सुभान कंदो अल्लाह कंदो मूंसां गॾु मदीने हलंदो। सुभान अल्लाह, क़ुरान से जो तो पढ़ने वेंदो। सुभान अल्लाह। किताब क़ुरान के पढ़ने अदाब टरी वेंदी। इन किताब क़ुरान जी ज़ियारत कंदी तो उलमा खां पुछी ॾिस अल्लाह अखियुनि जी नज़र फेर कंदी। इन किताब क़ुरान के पढ़ंदी, यार ही वफ़ादार आहे, भाउ बि बेवफ़ा, अम्मा बि बेवफ़ा, ज़ाल बि बेवफ़ा, बच्चा बि बेवफ़ा, ही वफ़ादार किताब क़ुरान थी। अल्लाह हिन सां मुहबत कर, हिन खे पढ़, पाण बि पढ़, पंहिंजे बच्चनि खे क़ुरान पढ़ाए। जॾहिं क़ुरान सां मुहबत कंदी, हिन किताब क़ुरान जी तिलावत कंदी, जॾहिं ही जान सॼे कबर में पहुचंदी, हे नूरानी शकल में अची करे चवंदो अन सदीक़ुक, यार मां त तुंहिंजो दोस्त आहियां। अल्लाह यार मां त तोखे नथो सुञाणां। आओ यार कीअं सुञाणींदे, यार मां त अल्लाह जो किताब क़ुरान अॻ में मुंहिंजी सूरत ॿी हुई, यार मां त कागज़ में चलो गतन में बंद हुयुमि, यार हे भोलवी जे कुबा मस्जिद में मां पयो हुयुमि, यार मां कजी करे पढ़ंदो हुए, मुंहिंजी तिलावत कंदो हुए, मूंसां प्यार कंदो हुए, मूंखे सीने सां लॻाईंदो हुए, अखियुनि सां लॻाईंदो हुए। अल्लाह तुंहिंजो भाउ तोखे पूरे करे मोटी वियो, भाउ मोटी वई, ज़ाल मोटी वई, बच्चा ॿार मोटी वई। अल्लाह इहो किताब क़ुरान चए थो घबराए न, घबराए न, तेसी ताईं साथ न छॾींदो मां, तेसी ताईं रब खां जन्नत न वठी ॾींदो मां। बाबा ने वफ़ादार न याद रखिजे न रखे, जिते कोई कम न अचे, ही वफ़ादार जे करे कम अचे। ऐं असां तव्हां हिन किताब क़ुरान खां परे था वञो। क़ुरान जो वार हुजे मुसलमान पंहिंजे घरनि में ऐं ओता कंदे बैठकुनि में बाज़ारनि में बीठो हुजे, ईमान कमज़ोर आहे। अल्लाह सहाबा त जानू ॾींदा हा, तूं असां वक़्तु कढी करे अल्लाह जे घर में अचण जे लाइ ॼाण। ये मस्जिद अल्लाह जो घर आहे ऐं ही मस्जिद जन्नत आहे। जेको जन्नत मस्जिद में ईंदो आहे ॼण जन्नत में पहुची मस्जिद में बुहारी कजे। हज़रत अली करम अल्लाह वजो कंहिं चयोसि अली तूं मस्जिद में बुहारी कोन्हे छो जुबो भी नथी पातल से मुझे महबूब चयो आहे त इहा मस्जिद जन्नत आहे, हिन करे मां अली जन्नत खे मस्जिद खे बुहारे थो ॾियां त जे जन्नत जी मिटी मां अलीअ जे जिस्म खे लॻे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐं हज़रत अली चवंदो हो मां मस्जिद में वेहा ऐं मां जन्नत में वञा, मां अलीअ जो नफ्स ख़ुशि थींदो, पर मां अली मस्जिद में वेहा त मां अलीअ जो अल्लाह ख़ुशि थींदो। सुभान अल्लाह। अल्लाह के घर की सफाई करे, अल्लाह के घर की मस्जिद की सफाई करे, कच्चा खाना मेरे अल्लाह के घर के साफ करे, इन अमल देकर अल्लाह मर्दन महदन का आदो कर। सुभान अल्लाह। यानी मोमिन जी निशानी मोमिन जे कुरान ॿुधंदो आहे या कुरान पढ़ंदो आहे त मोमिन जो ईमान वधी वेंदो। अल्लाह जारी किताब कुरान बादौर थी अल्लाह पाक को क़ौम जे मथां नाज़िल सीधो कावड़ी पयो रब
قومن کے بروڑے چلیو ملائک سوے کندے کندے موٹند حالانکہ مسجدوں تے میرا آجی کر ڈٹو تو قرآن پڑھو ہمبر کوئی قرآن کے پڑھن وارو نہ ہے اللہ اے موجا بندا حق دے رب کے کاوڑاو تو حق دے رب تے وادونی کرے چکی کڈی کرے آسمان مو تو کرے سرور اے وندا سے میں کو غریب جو گھر غریب جو بار بانے کھانے قرآن کو بڑے بڑے وہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اے سورت بانے بڑے دو ملائک موجا بندا رب کے علم رب جانے دو کو بھی پوچھا تو کرے ملائکو کانے آو او مجھا رب کریم ویا سے پرانے کو بڑے رب چلو دا انسی چکی کری کرا سمان مودو کرے اسرنیان اللہ جمدہ رب ویا تا بائی دا حقدار ویا تا بربانی دا قدر پر کرونو معصوم بانو رب تجھے کتاب قرآن دی رحمن دوان وائدو دو بڑے سرنگ وادی کی عذاب کنود رب نے دو ملائکو گواہ دی دو ویا تا بائی دا قدر ویا تا بربانی دا قدر بچے معصوم باندے محبت کتاب قرآن وائدو بڑھوان انہیں نے کرے مالا قوم دن جانی سارا دام ہٹائے چھلو ایک کتاب قرآن جیسا ہے قیامت نہیں بے شک چھا بابا قیامت نہیں دے یہ سمجھو ان قیامت کے جکریں جھلیوں بھی دو دی تہی کتاب قرآن جھلیوں اور نا ہانے تام میڈیا جو دورا سگو پٹر پانی سگی ماں سن دکھاو اللہ اکبر آنے نا بودی کا لئے قیامت کے لئے دیا سگو بھاپ پانی بھیڑ کی عزت بولو اللہ اکبر جان مانے کرو جو آنکھ کو دائیں دو ایکڑے بچے پانی اماں کے جو دماں ماں کے اتنا پیسہ دی اماں جدو پڑ رماں اتنا پیسہ تکولن بچونا پرمال جدو مجھے اماں جکر شام دیں ماں کے پنسولا نہیں نماز دانے کی حالت کنو بولی سنی ہے بچے گھر میں بچوں نہ فرمال امن راجو سمی پئی ان بچے پیٹرول وٹھی کرے اما جے کمبل نے متا ہارے کرے پوہنی اے پان کو ہلو باہر ہوتی کو ماں گوٹھ والا پاڑے والا نکلی آئے امن جو حد جسم سری ہو اس وطن نیانو آئے او اما بڑا بدا تو صحیح ویدن کہیں کہو اما کو کے باہر کہیں نہیں اللہ پر کی جلما جلد بولو بانے پڑنیانی کھٹے دی پڑ رہے دے آئے دے ویدو کر جائے سی او مونی نیانی وائدو کر بدائی نے کہ گینا ہاں ماں بدائے او مونی نیانی ماں کے پائے جنوارو بیو نائے مکھے پائے جنوارو تجھو بھاؤ تھی اللہ اکبر سگو بھاؤ سگو پٹ بھائی امر کے باہر تو دے بچے سی پٹر کی بدائی جائنا مطا مجھے بچرے کو کوئی تکلیف دے خدا نے ذات جو قسم بہنے میں نہ کبھی قیامت کہی اللہ اکبر قرآن کے گولو قرآن کے ہوتا کہ میں چھلے دنوں سے ایکن وجہ سائے کو واقع ہوا بولتا تو ماں بیٹھو مدد سے ہمارا نہیں ٹھوندے ڈاڑو پریشان موبائل کرنا دے بولے ہاتھ کو بابا خیر تا چھو پریشان پھر نہ بدائیں آگے تیرے مجبور کی ماں مول صاحب گالی آئے اج جو ماں قرآن پاک کو کھولو پوتوی جو کھولو اندر قرآن نہ ہو خدا نے ذات قسم بچے دو اندر جو کھولو پوتن دی اندر قرآن نہ ہو مٹی جو ڈھیر اللہ انہیں کھائی گئی مجموعہ مسلمان جہاں سال وقت قرآن کی کھولو ہی نہ تھی کہ ہم تو 15 دی مسجد تھا ان کے گھر میں باہر جو لگی تو گھر جو ہر ایک سامان رکھ اللہ قرآن جا صحیح حالت کیا یاری کتاب قرآن رکھن کے لانا آئے وا قرآن پڑھن کے آئے وا چلو سبحان اللہ قرآن پڑھن کے آئے وا قرآن کے چھڑے دنوں مسلمان قرآن کے میں جو ایمان پان بھی قرآن نہ تو بڑے مانے بچن کے بھی قرآن نہ تو بڑا ہے لیکن قرآن کے چھڑے دنوں سے قرآن کے پٹی دنوں سے قرآن کا موڑوں سے قرآن کو جائے فرمایا تو بمنا لگان ذکری
وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى یا رسول زیبر سورت تاہد رب فرمائے جکو مجھے ذکر کا اعراض کر دو جکو مجھے ذکر کا موڑی دو اللہ معیشت کے تنگ کر دو بس اللہ معیشت رزق میں برکت ختم عمر میں برکت ختم ونحشره يوم القيامة آما رجد ما قیامت دہاڑ اٹھائی تو ماں اندھ ہو کر اٹھائی چلو پایا ربی ما سرطنی آمد او مجھا مولا مجھے کرے گناہ دے کرے اندھو کرے اٹھائے ہوتی مجھا مولا وقت کون تو بصیر رب ما تنی سندو ہم باقی تدید ہوئی اللہ آوالی دو قال کذالک تبتک آیتنا تو لذا جو آئے تو آئیو تو کہ یار عالم بدن آیا تو کہ مبلغ بدن آیا تو کہ استادن بدن تو نصف نصیدہ یار تو قرآن کی صدی قرآن کی مثالی صدی رب تو کہے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى رجدو یہ دنیا میں تو مجھے ذکر کو منہ موڑے ہو اجمع سے میدان میں مارو تو کو منہ تو موڑا اللہ جو ہن کتاب قرآن رب کے دروازے تے موٹ گئی شیطان کو بچاؤ جو مضبوط کیندو اللہ جو گھر مسجد آواز مسجد میں یہ مسجد کو ٹراندا یہ کمان کو کہاں بھجن کو مسجد حالت تو اساں جے مسجد میں ایندا ہو مسجد میں جترو گھڻو ایندا سے کیا مجھے یار مسجد سنیاڑی دی رب پر میں تو کعبہ جی مجھا مولا ون جنت میں تو رب ما اکیلو کیوں نہ اے مسجد مارے موہ کوئی بیٹھن رب جندو ہانے اکیلے اے مسجد قیامت دے ہاڑے ہوائی جہاز بیڑا جنو نماز کے کھڑی کرے انہاں جو ایڈو ونی جنت دے دروازے تے ایڈو نمازی مسجد ما ذکر تو سدو جنت میں ہلو سبحان اللہ مسجد آباد جو مسجد آباد گوٹھ آباد مسجد لینا گوٹھ لینا یاد نبی نمازی کے کارگزاری یاد تھی وئی انہیں دی کہ مسجد میں تشکیل دی ولی جو مسجد جو ڈٹھوں دیار تالو لگل ہو تالو ایڈو ہو جو لگے تو بس سال 3 سال جات مسجد کھلی کونے اللہ ہانے مسجد تالو بھری کر جنے جماعت والا اندر آئے اندر جو ڈٹھوں دیار فرش بھری بیو رب نکلی آیا ہو یہ جو ڈٹھوں دا پکی نہ ٹھہرو کتن دے پاد بین بچاری نہ ہو وقت امیر صاحب جو دا مجلی سبائی جو رب مار دی ویا ان جو کاد بادرم نڈا تداوتی آئے تدا کی کرے آلام دینا بودوانا تکندہ دم بلان جو کاد بانی جان موتنگر جو جننی نہیں کہ جو کاد دیونن کے انو کرو جو ان کے مارو اللہ جو کازور بڑھو افسر مغربی شاہ عشاء کو بو جو کاما مولاد کرے سونے امیر صاحب جو درات دین مجن میں رڑیوں پہ دی ویوں ثبوتی بھی تھا ثبوت لینے بیار امیر صاحب جو ماگے ولی کہتے ماس بھائی تم کون ہو جن ہو یا بوت ہو کون ہو سامنے آؤ گھوٹی جینا کہ نہ مسلمان ہو آباد آؤ نہ میں جن ہوں نہ میں جو نہ میں بھوت ہوں میں تو اللہ کا گھر مسجد ہوں مسجد دیجئے مسجد بوت نیا ما اللہ جو گھر مسجد باقی سبھی چھڑے لنو مجھے ویران کر چھڑوں وہ جو گوٹھ میں جو سروے کیوں تکو باہاں کو ٹریڈو کو جنگ کو ٹریڈو کو جو واش پھرل کہیں اکھ پھرل روئی کر امیر صاحب ایک درت یا اللہ جنہارے اللہ کے گھر کے آباد کیوں نتا دسو دا سوا جو پہ کو گوڑ ہوا کو جو کہیں باہاں پھرل کہیں جنگ پھرل کہیں اکھ پھرل اللہ کے واسطے اللہ کے گھر کے آباد کیوں بی مومن کی نشانیاں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا بی مومن کی نشانی مومن جنہ قرآن کی تلاوت کندو یا قرآن بدندوا تا مومن جو ایمان و دیوندو اللہ بی مومن کی نشانی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ نتاجو سبحان اللہ تقریباً وہ کہیں دادا جو سبحان اللہ ماشاءاللہ لیکن نائن تکا دادا جو سبحان اللہ مومن جی نشانی مومن ہر کال میں آسر و امید کہتے کا دعا اللہ نتا بدا اللہ
اللہ دے بھروسو رب دے